السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقوم بدرس بحل نص جديد. L'hygiène de bouche. Le brossage des dents est l'une des règles de la propreté. On doit le faire 2 à 3 fois par jour, après chaque repas, à l'aide d'une brosse à dents et du dentifrice pendant 3 minutes. La plupart des enfants souffrent de caries dentaires parce qu'ils mangent trop de chocolat, de bonbons et de chips. Le brossage des dents est l'une des règles de la propreté. تنظيف الأسنان من القواعد الأساسية للنظافة. On doit le faire 2 à 3 fois par jour après chaque repas à l'aide d'une brosse à dents et du dentifrice pendant 3 minutes. يجب القيام به 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة غذاء بالاستعانة بلا brosse à dents بالفرشاة ومعجون الأسنان مدة 3 دقائق. La plupart des enfants souffrent de caries dentaires. أغلب الأطفال يعانون من تكلس الأسنان، وذلك لأنهم يأكلون كثيرا من الشوكولاتة والحلوى وشيبس. Compréhension de l'écrit. Pourquoi les enfants ont les caries؟ لماذا الأطفال عندهم تكلس الأسنان؟ دائما الأسئلة هذه نروحهم للنص، نلقاوها توجور في النص. نتبعوا في النص نلقاو هنا les enfants souffrent de caries dentaires parce qu'ils mangent trop de chocolat, de bonbons et de chips. Voilà la bonne réponse. Voilà. Les enfants ont les caries parce qu'ils mangent trop de chocolat, de bonbons et de chips. Point. Deuxième question. Complète la phrase en t'aidant du texte. أكمل الجملة بمساعدة النص. Le brossage des dents se fait à l'aide de des points et de des points. نروحوا للنص. Le brossage des dents est l'une des règles de la propreté. On doit le faire 2 à 3 fois par jour après chaque repas à l'aide. Le brossage des dents se fait à l'aide de brosse à dents et du dentifrice. هنا brosse à dents وهنا dentifrice. La bonne réponse. Le brossage des dents se fait à l'aide de brosse à dents et du dentifrice. Point. Relève du texte 2 mots du champ lexical de bouche. هنا طلبوا منا أننا نشوفوا الكلمات le champ lexical تاع le bouche. في البوش في الفم وش فيه؟ فيه الأسنان. الأولى dent والثانية dentaire. هي c'est le champ lexical de bouche. Bouche égale dent, dentaire. Les mots هما les champs lexicaux تاع le bouche. Quatrième question. Écrit à la forme négative. La forme négative, bien sûr, فيها ne ou le pas. عندنا les enfants تاع نفي la forme négative. نفي. Les enfants doivent se brosser les dents. أول حاجة ne ou le pas يكونوا قدام le verbe. نحوسوا حنا le verbe هنا في الجملة هذه. Le verbe هو doivent.
le verbe. Ne تجي هنا والبا تجي هنا. Les enfants ne doivent pas se brosser les dents. نعاود. Les enfants ne doivent pas se brosser les dents. Ne والبا يكونوا toujours في الوسط يكون le verbe. لازمنا احنا نعرفوا les verbes. نروحوا 5e question. Réécris la phrase correctement. Les enfants souffrent de caries dentaires. هنا الجملة راهي في الجمع في البلوريال. حنا نديروها في السنجولير. ها شوفوا de d'une les enfants elle apostrophe. نحولوها في elle le singulier. هنا la phrase est en pluriel. هنا on va la transformer au singulier. Bon, هنا les enfants singulier تاعها هي l'enfant. نحو الاس. souffre هنا ENT puisque هنا les enfants نعوضوها ب il avec S. Le verbe souffrir هنا راهو au présent. souffre ENT. il souffre. نديرو هنا l'enfant souffre. l'enfant لهنايا نعوضوه ب il souffre برك d'une carie dentaire. نحو الاس ونحو الاس. La bonne réponse c'est l'enfant. شوفوا l'enfant نحينا الاس souffre d'une carie dentaire. نحينا carie dentaire. ممكن تعود هنايا souffre de carie dentaire. هنا أسنانه كامل فيها الكلس. ولكن لهنا ممكن تعود عنده سنة واحدة أو ضرسة واحدة فيها الكلس. carie dentaire. نروحوا la question numéro 6. Conjugue au présent de l'impératif. l'impératif هو الأمر. طلبوا هنا كاين في البريزون. عندنا حنايا في الامبيراتيف عندنا في البريزون عندنا في الباسي. حنا بصح هنا طلبوا علينا لو بريزون دو لامبيراتيف. طاونا لو فيرب بروسي. بروسي لي دون بيان. بون حنايا هنا نقدروا نديروا غير في الامبيراتيف عندنا 3 بيرسون 3 pronoms personnels. l'impératif يخدم غير مع 3 pronoms personnels. شكون هي les 3 pronoms personnels؟ هي tu ou nous ou vous. bon tu ou nous ou vous هما اللي يخدموا في l'impératif. هنا brosse les dents bien في tu. brosser les dents bien fait vous EZ à la fin. brossons les dents bien ONS. ولكن في الأفعال تاع البريمي جروب بروسي اللي ينتهوا ب ER تاع البريمي جروب في تو ما نقدروش نديرو تو بروس موالفين حنا كي نصرفوا الفعل أي فعل بريمي جروب نديرو تو بروس نديرو ES. ولكن في الامبيراتيف الأفعال اللي تنتهي ب ER اللي تكون تاع بريمي جروب tu brosses c'est tout. نقولوا brosse. bon هنا درت brosser les dents bien. هنا vous عندنا vous EZ. ما نكتبش انا هنا vous. انا درت لكم vous nous tu باش تعرفوا بلي لامبيراتيف يمشي مع هذو 3 برك. brossons les dents bien nous. brosse les dents bien tu. هنا مش شرط نكتبوهم ال3. نقدروا نكتبوا غير بروسي لي دون بيان بيسكو ما طلبوش منا اننا نحددوا البرونوم بيرسونيل. ولكن هما طلبوا منا اون كونجوغ او بريزون دو لامبيراتيف. في الكونجوغيزون تاع البريزون دو لامبيراتيف يمشي ب3. يمشي ب tu ou nous ou vous. من الأحسن أننا نديروهم كامل.
D'accord. Bon. بالنسبة للغمارك شوفوا راني كتبت الغمارك. Le verbe du premier groupe se conjugue à la deuxième pronom personnel tu ne prennent pas de S. معناتها les verbes تاع البروميي جروب في tu كي نصرفوه ما نديروش الاس. حنا موالفين نصرفو في البريزون tu brosses نديرو اس، مي في l'impératif on enlève le s. جيسبر تكونوا فهمتوها هذه غير في البروميي جروب. في لي زوتر جروب نديرو اس كيما فينير نديرو حنايا يا اخي لو فيرب فينير كي نصرفو tu finis اي اس. في l'impératif finis tes devoirs exemple نديرو finis اي اس normal. d'accord bon نروحو la production écrite. عندنا c'est la journée mondiale de la santé اليوم العالمي للصحة. Rédige 4 à 5 conseils pour expliquer à tes camarades comment rester en bonne santé. اكتب 4 أو 5 نصائح من أجل أن تشرح لأصدقائك كيف تبقى بصحة جيدة. Aide-toi de la boîte outils suivante. هذه هي la boîte d'outils. Emploi il faut ou et il ne faut pas. هنا تعطي لي ديزوردر كأنك il faut faire il ne faut pas faire. bon عندي أنا il faut il ne faut pas. عندي se laver, se doucher, manger, dormir, se brosser, faire, changer. عندي هنا les mains, les dents, tôt, tard, du sport, régulièrement, ses vêtements, les fruits, les légumes. bon. طلبوا منا نديرو غير 4 ولا 5 جمل فقط. voilà. Pour rester en bonne santé, il faut se laver les mains régulièrement. Il ne faut pas dormir tard. لا يجب أن ننام متأخرين. Il faut se brosser les dents toujours. Il faut manger les fruits et les légumes. Il faut faire du sport. Suivez ces conseils pour avoir une bonne santé. voilà. أتمنى أن يكون النص مفهوم. وشكرا لحسن تتبعكم.